Patrick de Saint-Exupéry De Saint-Exupéry dit qu'il a rencontré l'année dernière un haut fonctionnaire français dice di aver incontrato l'anno scorso un altro funzionario francese qui avait été envoyé par François Hollande pour regarder ce qu'il y avait dans les archives. che il Presidente Hollande aveva mandato per vedere cosa ci fosse in questi archivi. Aveva incaricato di verificare cosa c'era. Et il a trouvé un rapport de colonels français, de plusieurs colonels français, E ha trovato un rapporto di diversi colonnelli francesi qui étaient au Rwanda avec moi, che erano stati in Ruanda con me, mais qui étaient sans doute plus courageux et plus gradés. ma che erano più coraggiosi e più Gradés. Gradés, plus grand grade. sì, che erano più coraggiosi e più alti in grado di me. Ils ont écrit au ministre de la Défense pour dire qu'ils n'acceptaient pas de livrer des armes dans les camps aux génocidaires. Avevano scritto al Ministro della Difesa dicendo che si rifiutavano di consegnare armi nei campi di rifugiati in Israele. Et comme le ministre n'avait pas pris cette décision, il a envoyé immédiatement le rapport à l'Élysée. E siccome la decisione non l'aveva presa il Ministro, ha inoltrato immediatamente questo documento all'Eliseo. Et à l'Élysée, un homme a pris son crayon E all'Eliseo qualcuno ha preso una matita et il a marqué « Non, appliquez la directive de livrer des armes aux génocidaires, signé HV ». e ha detto no, che la direttiva deve essere applicata, siglato HV. Alors vous comprendrez pourquoi les archives françaises de cette opération humanitaire ne sont pas prêtes d'être ouvertes. Ecco, questo spiega perché gli archivi umanitari non accadrà presto che verranno aperti i cosiddetti archivi umanitari. Quant à moi, Quanto a me, je suis heureux d'avoir pu témoigner. sono contento di aver potuto testimoniare. Je m'excuse de l'avoir fait si tard, Mi scuso di averlo fatto così tardi, mais comme je vous l'ai expliqué, d'abord j'en étais empêché et ensuite j'ai cru que tout cela était connu. ma come vi ho raccontato, prima me l'hanno impedito e successivamente ero convinto che si sapesse già tutto. Et depuis, j'essaie de me rattraper modestement E da allora cerco modestamente di recuperare, en pourchassant les responsables de ce rôle, parce que ce n'est pas la France qui s'est trompée, ce sont ses responsables. incalzando i responsabili di quello che accade, perché non è la Francia che è responsabile, ma costoro. Mais tant qu'ils ne reconnaîtront pas ce qui s'est passé, ils ne sont pas responsables, ce sont des irresponsables. Ma finché non ammetteranno quello che hanno fatto, non sono dei responsabili, ma degli irresponsabili. Voilà. Pardon d'avoir été si long. No, pas de problème. Un officier de gendarmerie a été envoyé au Rwanda pour aider à faire du fichage. Un ufficiale della gendarmeria francese è stato inviato in Ruanda per insegnare a schedare, a fare la schedatura. Du fichage, il ne manquait que les boîtes avec les étoiles jaunes. Di questa schedatura mancavano soltanto le scatole con la stella gialla, come era stato fatto per gli ebrei. Le gros con qui a fait ça, je ne lui en veux même pas. E qui c'è una parolaccia, ma io sono il traduttore, il cazzone, diciamo così, che ha fatto questo, non voglio neanche citarlo. Mais le responsable politique qui a accepté qu'on aide un gouvernement génocidaire à ficher ses ennemis, pour moi, il est indigne. Ma il responsabile politico che ha accettato, che ha voluto che si aiutasse un governo genocidario a schedare i suoi nemici, per me è una persona indegna. Vous voyez, j'espère coincer Hubert Védrine, l'amiral Langsad, Io spero di incastrare Hubert Védrine, l'ammiraglio Langsad, parce que pour moi, ce sont les deux premiers sur l'affiche des responsabilités. perché per me sono i due primi nomi in alto nella scheda, nella lista dei responsabili. Mais eux ont une très bonne stratégie, très efficace. Ma questi due hanno una strategia molto efficace Je vous la montre. e si usano l'orologio. Ce qu'ils espèrent, c'est que les archives seront ouvertes dans 35 ans, Sperano che gli archivi si aprono fra 35 anni, pour que ni eux ni moi puissions enfin reconnaître la vérité. perché né loro né io non possiamo mai conoscere la verità. Parce qu'au fond, ils savent très bien que je n'ai pas la vérité. Sanno bene che io non ho la verità, J'ai juste un morceau de réalité. io ho solo un pezzo di realtà, C'est une pièce du puzzle. un pezzo del puzzle. Et elle est totalement incompatible
avec leurs fables. che è del tutto incompatibile con la loro favola. Le but pour eux est d'empêcher que toutes leurs fables s'effondrent trop vite. Il loro scopo è impedire che la favola venga crolli troppo presto. C'est une course de vitesse. È una corsa contro il tempo. J'ai l'impression de courir de moins en moins vite. E io ho l'impressione di correre sempre più piano. Mais eux n'ont aucune issue. Ma loro non hanno nessuna via d'uscita. Mais par exemple, si on avait une ouverture automatique des archives 5 ans après, Ma se per esempio dopo 5 anni fosse automatico che gli archivi venissero aperti, je pense qu'il y aurait un certain nombre de décideurs en France qui réfléchiraient à 3 fois avant de faire une connerie. penso che molti alti responsabili francesi ce le penserebbero 3 volte prima di fare una stronzata, traduco, e sapendo che 5 anni dopo una cosa diventa pubblica. Actuellement, nos archives sont bouclées au minimum pour 60 ans. Al momento attuale gli archivi francesi restano chiusi un minimo di 60 anni, Ça peut aller jusqu'à 120 ans. può arrivare fino a 120. Et il y a même certains documents qui ne seront jamais publiés. E ci sono anche dei documenti che non verranno mai pubblicati. Donc autant vous dire que cela transforme certains de nos leaders en irresponsables politiques. E questo ci rende alcuni dei nostri leader, li trasforma in irresponsabili politici. Je n'ai que mon témoignage et ça ne me pose aucun problème que certains ne veuillent pas me croire. Io ho solo la mia testimonianza e per me non è un problema se qualcuno non mi vuole credere. Il y a d'ailleurs un journaliste français Del resto c'è un giornalista francese qui a été tellement choqué par mon témoignage qu'il a encore du mal à l'accepter. che è stato così scioccato dalla mia testimonianza che ancora fa fatica ad accettarlo. C'est le problème des témoignages, c'est qu'il faut les entendre. E è il problema delle testimonianze, bisogna ascoltarle. Si je pouvais voir François Mitterrand, pour qui j'ai un profond respect, Se potessi vedere Mitterrand, per il quale nutro profondo rispetto, je lui demanderais pourquoi il est devenu fou. gli chiederei perché è impazzito. Parce que je pense qu'il a été rendu fou par le sujet. Io penso che quella questione l'abbia reso folle. C'est indéfendable ce que nous avons fait. Je vais prendre un seul point objectif qui, lui, est parfaitement documenté. E quello che abbiamo visto è indifendibile. Prenderò un solo punto che è peraltro perfettamente documentato. Les livraisons d'armes. Le consegne di armi. Même Hubert Védrine reconnaît que la France a livré des armes aux génocidaires. Anche Hubert Védrine riconosce che la Francia ha consegnato armi ai genocidari. Comment voulez-vous justifier aux Français qu'on ait livré des armes à des génocidaires mais que ça n'ait aucun rapport avec le génocide? Come pensate di poter giustificare davanti ai francesi che la Francia abbia consegnato delle armi ai dei genocidari, ma che questo non abbia alcun rapporto con il genocidio? Quant au général Lafourcade qui commandait l'opération, Quanto al generale Lafourcade, che era al comando dell'operazione, il est aux ordres du pouvoir politique, c'est son job, il est payé pour ça. era agli ordini del potere politico e il suo lavoro era pagato per questo. Alors je vais simplement vous dire, pour ne pas insulter un ancien compagnon d'armes, E quindi mi limiterò a dirvi, per non insultare un mio vecchio compagno d'armi, que ce qu'il dit est parfaitement vrai. che quello che lui dice oggi è totalmente vero. Il y a eu une opération humanitaire dans Turquoise. Ci fu in Turquoise un'operazione umanitaria. C'est dommage qu'il n'ait vu que la moitié de l'opération, mais ça ne me regarde pas. E mi dispiace che lui abbia dovuto vedere solo una parte dell'operazione. Ma S'il préfère être à moitié aveugle plutôt que de regarder l'horreur. Se non è un problema mio se lui preferisce essere mezzo cieco piuttosto che guardare l'orrore. Je ne vais pas le raconter pour le Rwanda, mais pardonnez-moi parce que je vois ressurgir cette image. Après Sarajevo, quand on a reçu l'ordre de laisser tuer des légionnaires, Dopo Sarajevo, quando ricevemmo l'ordine di lasciare uccidere, di non intervenire se venivano uccisi dei legionari, j'ai revu le commandant du régiment 10 ans après. ho rivisto il comandante del reggimento, 10 anni dopo, ho rivisto il comandante del reggimento Et je le rappelle, ce souvenir extrêmement douloureux. e gli ricordo, ho ricordato quel ricordo così doloroso. Donner l'ordre de laisser tuer ses propres soldats. Dare l'ordine di lasciare uccidere i suoi stessi soldati. Et il m'a répondu, je ne m'en souviens plus. E lui mi ha risposto, non me lo ricordo più. Alors je l'attrape à la gorge en lui disant, mais ça va mal, non? Comment on peut oublier une chose Ma pareille? io l'ho preso alla gola e ho detto, ma come è possibile dimenticare una cosa del genere? Et il m'a répondu, mais Guillaume, je ne doute pas de ce que tu dis. Je ne doute pas. E lui mi ha detto, io non dubito di quello che tu mi stai dicendo, Mais je ne veux pas m'en souvenir.
ma non me ne voglio ricordare. Pour les 25e commémorations du génocide, ce que je souhaite, c'est que ce débat puisse enfin se tenir en France et que les Français puissent connaître ce qui a été commis en leur nom et que nous puissions honorer la mémoire de ceux que nous n'avons pas pu sauver. Je redis. No, j'essaie di me rappeler. Sì, è vero, io ho contribuito a salvare qualche vita mentre mi trovavo in Ruanda insieme con Militoni, ma se ci penso adesso è stata un'impresa vana, diciamo un'impresa di vanità, perché cosa vuol dire salvare 100-150 vite di fronte a 1 milione di morti? È un bel gesto, quello sicuramente è una cosa bella, poter salvare una vita, ma quello che noi abbiamo fatto in realtà a me sembra ancora la conferma della duplicità del nostro atteggiamento. Da una parte salvavamo delle vite, dall'altra eravamo complici dei genocidari. Per quanto riguarda il 25° anniversario, perché la domanda c'era anche questa nella domanda di Emanuele, cosa ne pensa di fare, come vede il 25° anniversario, la risposta è: mi auguro che il 25° anniversario serva per poter finalmente aprire un dibattito in Francia e poter far sì che in Francia la verità venga discussa pubblicamente. Et je voudrais dire une dernière chose. E ancora una cosa. Si tu permets, je voudrais juste conclure avec un seul point. Je vais m'adresser aux rescapés qui sont ici. Mi voglio rivolgere ai sopravvissuti che sono presenti. Et à leurs enfants. E ai loro figli. Et à leurs proches. E ai loro cari. Écrivez vos mémoires. Scrivete le vostre memorie. Pour que le silence ne se transforme pas en amnésie. Che il silenzio non diventi amnesia. De cette façon, j'ai pu t'écouter sans me distraire, donc ça m'a fait du bien. Aiutatemi ancora a ringraziare